से पदटा कौन केते दिन आरी रईसा पापे पाप ठानु एबे हेले तुमे गुंचा तुमर बंचिबा बयस 70 की ओसे भाभी देखा मरी गले केने जायसा माने कोठी की जीव तापर आ पद थिला आ पदटा से आचे हो बेला आचे आसाबे जिसु बस तापर खोजिले नाई मिले जिसु का देवा देखा पचे माने गोटे समय प्रभु समस्त को दीचे माने बाइबल रो परमेश्वर जने लोक को विचार करबा पूर्व ताको यथेष्ट समय दियंती जेपरि से केबे मिसा कोई पारबो नाही जे प्रभु तुमे मते दया कलो ना केबे भी कहि पारबो नाही काई के से निर्दोष प्रभु अटंती और से निरपेक्ष प्रभु अटंती से समस्त को यथेष्ट सुजोग दियो बदली परिवर्तन हबा पद पढ़िले आप जानी पारे रोमियो तार 2 पर्व 4 पद रोमियो 2 पर्व 4 पद ईश्वरों को कृपा बा अनुग्रह जे तुमको मन परिवर्तन आड़क घेनी जावाको चेष्टा करे हाँ ईश्वर को अनुग्रह कौन करुची आपण को मते मन परिवर्तन करिबा पई प्रवर्ताउची मन परिवर्तन आड़क पढ़े नहीं तापरे एहा न जानी तुम्हें के ताहांकर कृपा हाँ कौन कौन तुच्छ करुछ ताहांकर धैर्य कृपा चिर सहिष्णुता को कौन करुछ तुच्छ करुछ माने परमेश्वर आपन को बारंबार सुजोग दउछती बदलिबा पाई परिवर्तन हेबा पाई कि आमे कोन करूछु प्रभु हमकु जते अनुग्रह कले जते दया कले भी आमे बदलु ना प्रिय भाई बहन माने प्रभुकर अनुग्रह बा प्रभुकर दया हमकु पाप करिबा पाई लाइसेंस दिए नै कोन करे हमकु मन परिवर्तन आडकु कढी नै रोमियो 6 पर्व जदि देखिबे तार प्रथम 2 पद रोमियो 6 पर्व तार प्रथम 2 पद हाँ तेबे आबे माने कोन कहिबा अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए कोन कहउछंती अनुग्रह जेपरि प्रचुर हेबो एथि पई कि तुमे पापर रहिथिबो प्रिय भाई बहन माने प्रभु हमको अनुग्रह ऊपर अनुग्रह करिसंती दया ऊपर दया करिसंती समय ऊपर समय देइसंती कोन पाई पाप करिबा पाई नै कोले देखा जाउची ताहा केबे हे न मोर प्रिय भाई बहन माने आपण मन रखिता प्रभु आपण को दया करिसंती आज जो माने प्रभु दया करिबा समय कृपा करिबा समय अनुग्रह करिबा समय परिवर्तन हो नांती समय आसीबो अनंत काल रे चिल्लाई चिल्लाई छाटी पिटी ही कांदबे किछि काम दबो कारण एबे दंड आसुने एबे कहानी को दंड आसुने से अन ख्रिस्टियन हो से मद पियो से गंजेई खाओ से व्यभिचार करो चोरी करो जा करो किछि हो आ चोर चंडाल माने आउरी अधिक भल पडुछ बोलो पढ़ुछन कि नहीं मन पढ़ुछ तो से माने कहा को भी डरू ना प्रिय भाई बहन माने प्रभु जीशुकर आगमन कहीं की विलंब होचे जानि छन मां माने गीत गाला वाला आखि देखु लेबे कहीं आखि बंद करछु आखि खोला तो मते समस्त को आखि दुसुची हला आखि बंद करबनी जदी करिवो कान पकड़ा से पार्टी करिवो प्रिय भाई बहन माने कहीं की प्रभु जीशुकर आगमन हो नाही जे आपण को आउरी गोटे सुजोग दउछन आउरी गोटे सुजोग काले बदलिबो परा बोली नले आमे जति की अनुग्रह पाइछु जति अनुग्रह पाइबार योग्य मध्ये आमे
ଯୋଗ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଏ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ଯୀଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ନାହାନ୍ତି। ଶୁଣାଇବାକୁ ଗଲେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ମଦ ପିଇ କରି ଚାଲ ମାର ପିଟ ବୋଲି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ନାଇଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେବେ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକରି ଯିବେ, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିକି ଯିବେ, ଡାଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯିବେ? ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କଣ ନିଅନ୍ତି? ଇଟା, ଗୋଡି, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ଅଳିଆ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରକୁ ବସାଇକି ନିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିଏ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ଦୟା ଉପରେ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କାଳେ ବଦଳିବ ପରା। ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉନାହିଁ। ଆଗମନକୁ ବିଳମ୍ବ କରାଯାଉଛି। କାଳେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କାହିଁକି? ଜଣେ ଲୋକ ମଲା ପରେ ଏବେ କୋଉଠି ବି ରହିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖି ଦେଖି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ତା ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମିଟିଂ ହବ, ନ ଆସିକରି ପିଣ୍ଡାରେ ଗଛ ତଳେ ଖଟିଆ ପକାଇ ଶୋଇଥିବ, ଟିଭି ଦେଖୁଥିବ। କଣ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଧରି ପଠାଇବେ କହିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ପରିବାରର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କଲେ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇକି, ରାନ୍ଧ ନାହିଁ, ଆସ ଏଇଠି ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ, ଡାଲି ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇକରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚର୍ବି ବୋଲେ କେମିତି ହବ? ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପଇସା ହେଇଗଲା, ଟିକେ ଟଙ୍କା ସୁନା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଚର୍ବି ଜମା ହେଇଯାଇଛି। କୋଉଠି ଚର୍ବି ଜମା ହେଇଛି? ତାଙ୍କର ବ୍ରେନରେ ଚର୍ବି ହେଇଛି। ଏ ଚର୍ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଦିନ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେଦିନ ସବୁ ଚର୍ବି ବାହାରିବ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ସିଫୋନିୟ ତାର 1 ପର୍ବ 18 ପଦ, ସିଫୋନିୟ ପୁସ୍ତକ ନୂତନ ନିୟମରେ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ ହେଲା। ପୁଣି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ, କି ପ୍ରଭୁ? ସଦା ପ୍ରଭୁ। ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଦା ପ୍ରଭୁ। ସାଦା ପ୍ରଭୁ ଗଦା ଗଦା। ମୁଁ ସାଦା ପ୍ରଭୁର କଥା କହୁନି। ସାଦା ପ୍ରଭୁ କହି ପାରିବ ନାହିଁ, ଚାଲି ପାରିବ ନାହିଁ, ଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଦେଶରେ କାହିଁକି ବେଶୀ ପାପ, ବେଶୀ ଦୁର୍ନୀତି, ବେଶୀ ଭ୍ରଷ୍ଟତା, ବେଶୀ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ବେଶୀ ବ୍ୟଭିଚାର? କାହିଁକି? ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଡରିଥାନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜ ବନାଇଲା କଣ୍ଢେଇକୁ ଲୋକ କେତେ ଡରବ? ମୁଇଁ ତ ବନେଇଛି, ମୁଁ ତ ବନେଇଛି। ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଭଲ କରି ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରସେସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାଇ ଭାଇ ଭଳିଆ ମିଶିକରି ଭାଇଚାରାରେ ଥାଅ, ଚାରାରେ ଥାଅ। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀ, ଖାଲି ଭଉଣୀ ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ, ରାକ୍ଷୀ ଭଉଣୀ। ହୋଲି ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳି ମାନୁଛନ୍ତି, ଦଶହରା ବି ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲାଜ ଲାଗୁନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ବଞ୍ଚ, ନହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ସେଦିନ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ କାହାର ସେବା କରିବ ତୁମେ ଡିସାଇଡ କର, ତମର ଇଚ୍ଛା। ଦୁଇଟା ନାହିଁ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସୁନା କେବେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁନା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ରୂପା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଏବେ ସୁନା ରୂପା କାମ ଦଉଛି। ଏବେ ସୁନାର ଦାମ ବହୁତ, ଟଙ୍କା ପାଉ ଫୁଟାଣି ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଫୁଟାଣି ଆହୁରି କାହାକୁ ଦେଖାଇବାର? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ।
ए फुटाणी अच्छी बोल तो फुटाणी कहीं ए श्वास वायु टिके अच्छी बोल कौन पाई फुटाणी ए श्वास वायु चली गले मनीष जंती कुकुर भी किछि नहीं भाव तो नहीं श्वास वायु अटकाई रखा मनुष्य क्षमता नहीं प्रभु देइछंती बाबू रे तते गोटे लिमिटेड टाइम देछि आमे समस्ते गोटे लिमिटेड टाइम नै के रासी 70 की 80 वर्ष मात्र सेटा मध्य नहीं तेणु कौन आम करिबा जे प्रभु अनुग्रह देवा समय प्रभु कृपा करबा समय आमे बदलिबा दरकार आचे हो बेला आचे एबे बेला अछि एबे ताली मारो नहीं ताली नहीं परिवर्तन हो जीवन बदल मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण को कहबा पई चाहे आउरी सुजोग मिलबो नाही हमको प्रभु जेते अनुग्रह करूछंती एबे पर्यंत काहे के बर्ती जाई जानि छथि प्रथम जहन 2 पर्व 1 पद पढ़ले जानिबे एबे जाय हमें काहे के बर्ती जाई से लिखाई प्रथम जहन 2 पर्व 1 पद हे मोर वत्सगण तुम्हें माने जेपरि पाप करो कि तुम्हें माने जेपरि पाप न करो एति निमंते तुम्हें माने जेपरि पाप न करो एथि पई लगुछि कोन जदि बाय चांस पाप हो गला बाय चॉइस नहीं कोन बाय चांस न करबी बोलू जदि गोटे पाप हो गला ताले पितांको छामुरे तुम्भ मानकर जने सपक्षवादी अछंती से धार्मिक यीशु ख्रीष्ट जेतु से अछंती पाई एबे जामे बर्ती जाई नले हमें दया पाइबा कथा नहीं प्रिय भाई हमें जो रकम चंडाल गुड़ाक हमें दया पाइबा कथा नहीं पाप उपरे पाप करिछु कुकर्म करि चलिछु आउरी दया पाई चल करबाछु दया परे दया करिछो मते प्रभु काई के एबे जाय दया करिछथि प्रिय माने आपण को मते समस्त को किंतु ए दया सबले रहइबो ए दया कोन करबा अछि मते लिखा दछि परमेश्वर कृपा मते मन परिवर्तन आडको कढै न मोर सब परिवर्तन होछि किंतु कौन परिवर्तन हो नहीं मोर जीवन परिवर्तन हो नहीं मोर मन परिवर्तन हो नहीं मोर स्वभाव परिवर्तन हेउ नहीं प्रभु काहे के सुजोग दउछ जानि छथि जे विचार करिबा पे आरंभ कला बेल को किछि करि पारिबनि प्रभु यीशु एबे कोन आपण को पाई मो पाई से सपक्षवादी अछन से वकील रो काम करूछथि जतले वकील विचारपति ही जिवे आर किछि करि पारबे सही यीशु आर किछि करि पारबे एबे से कोन करूछथि समस्त को मन परिवर्तन करबा पई जणाउछ आ किछि नै हमें मन परिवर्तन करी चर्च को आसिलु किंतु एबे आपण देखु तो आउरी केते परिवर्तन आवश्यक अछि प्रतिदिन देखु मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सुजोग दउछ जेपरि हमर जीवन को हमें परिवर्तन करिबा जीवन को काई कि हमें हमर पुराना जीवन नै करी नूतन जेरूशलेम रे जाई परबा नाही नुआ राज्य रे जीवन अछि नुआ जीवन हबार अछि एबे सृष्टि एबे भी चली छी प्रथम सृष्टि कति थिला आगो प्रभु सब तैयारी कले तापरे मनुष्य को नै कर गले एदन उद्यान रे रखिले एबे कोन करूछंती आगे मनुष्य को तैयारी करूछंती ए तैयारी हला परे सेटिके जीव एटा प्रभु करो चल रिवर्स रे क्रिएशन ता चली नूतन जीवन हला परे नूतन जेरूशलेम रे जीव तो एठी बसिला बेले चिंता करू देखंतु आपन को जीवन केमती अछि प्रिय भाई भौणी माने हमें तो अनेक विषय को पाप बोली भी जानि एटा सब करी चली सब मत पीबाटा पाप करी लागो नै कोन फैशन हे गला टीवी देखबाटा फैशन पर चर्चा करबाटा से मोर विषय कहबो मुई कहबी नै ये भी कहबो
पुड़िया खाइबाटा पाप कि पाप नहीं माउथ फ्रेश माइंड फ्रेश राति सारा मोबाइल देखो पाप कि पाप नहीं से पाप नहीं कौन टाइम पास निद आसु नथिला तो बाइबल पढ़ी था निद आसता जहाँ को निद आसु नहीं कौन करवा बाइबल पढ़वा बाइबल पढ़ले गुटे अध्याय पढ़ला भीतर तो राखी बांधी जीव केंती लागुची बोली कत ना प्रिय भाई बनी माने राति सारा मोबाइल देखले भी निद आसु नहीं प्रभु हमको कौन करिसंती सुजोग ऊपर सुजोग देइसंती दया ऊपर दया करिसंती करुणा ऊपर करुणा करिसंती आमे कौन करि चलचु पाप ऊपर पाप प्रभु यीशु एबे पर्यंत आसी नांती नो आसीबार गोटे कारण बाइबल रे हम देखि परछौ बेसी कारण देखि परनु गोटे कारण द्वितीय पितर 3 पर्व तार 9 पद पढले जानि परिबे तांकर आगमनर विलंब काहे के होछि हा विलंब बोली जेपरी केतेक भाबंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरी विलंब करंती नहीं किंतु जेपरी केही भी नष्ट न होती बरं समस्त मन परिवर्तन करती एहा इच्छा करी से तुम मान प्रति कौन अटंती दीर्घ सहिष्णु से कौन अटंती चिर सहिष्णु ही कौन करी कृपा करी दया करी क्षमा करी अनुग्रह करी प्रचार करी चलै मोर प्रिय भाई भौणी माने आज मु आपण मान कहिबा पाई चाहे आपण तो जीवन को फॉलो करी देखंतु एई अवस्था रे प्रभु को राज्य को जाई पारबे कि जदि जाई पारिबे नहीं जीवन को परिवर्तन करो मला पर सुजोग नहीं जने लोक मला पर सुजोग नहीं मला पर विचार का जदि सुजोग थांता धनी लोक किछि गोटे करि पारि थांता से गोटे टोपा पानी पे कांदुछि से गोटे टोपा पानी पे मोर पांच भाई अछंती केंती करनी किछि ती करि पारबो नै बाइबल अछि सुनी करी परिवर्तन होत न समान भी आसे मोर प्रिय भाई भोनी माने आजी आमे क्रिश्चियन बोली कहू कोटिकार क्रिश्चियन हमें मदुआ माने क्रिश्चियन मद पीवा लोक क्रिश्चियन की नहीं लोक माने मद पीवा लोक जदि स्वर्ग को जीव नहीं मद बिकवा लोक कोडी जीव क्रिश्चियन लोक मद भी बिकुछन प्रिय भाई भौणी माने मद बिक स्वर्ग को जीव किछि काम नहीं मद बिकवा लोकर काम कोन तांकर घर स्वामी स्त्री पूरा मोटा मोटा थिबे काहे कि काम किछि नहीं पानी फेंटो धरे दियो जो लोग पैसा दे पीबे ता गल्प पीले निशा ही जीवो ए उधार खाइबा लोक दिन सारा पीले भी निशा हेबो हेबो कि हेबो नहीं तरे जने मधुआ मते कहूची आज्ञा ए लोक माने आगे 50 टका लगा पीले निशा ही जाउची मु दिन सारा पीउची आज्ञा मते निशा हो नहीं मु कहली तुम पैसा दे पीउछ ना उधार पीउछ आज्ञा उधार पीउछ आज्ञा मु मासो को दोउची उधार पीउछ हेले तुमको से ग्लास धोला पानी दोउची से मद ग्लास मन जो धोई थे कि नहीं से धोइला पानी रे टिके मद मिसाई तते दउची कारण मद दुकान रे केबे भी से पानी फिंगबे नहीं ग्लास धोई दे रखिथिबे जो उधार खाउथबो ताको आ सेटा पे हम कोरापटर कहबेंती मद मन को छुट्टा खाऊ बोल किस बोल कहबे छुट्टा खाऊ काहे कि से लोकमान को ओठा ग्लास पानी रे पीउची मोर प्रिय भाई भौणी माने मद पीवा लोक स्वर्ग को जीव नहीं एले से मदुआ को रांदी बाड़ी कर हुष्ट पुष्ट करी तो स्त्री कुआडे जीव हां कुआडे जीव केबे तो तार पे कांदी करी प्रार्थना करूनो केबे बुझाउ नो पियंतु तांकर इच्छा तांके पियंतु सेडा पे तुम स्त्री छ मदुआ स्त्री काहे के छ जानी जानी भी के तोनी मैनेज हिचनी मदुआ मन भलो चाकरी करूछंती पुलिस सेइछंती चाकरी करिवो पुलिस माछ खाइबो इलिसी आउरी लात खाइबो की कंडक्टर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु अच्छा मन को बुझाउछंती कोन पई से घरे काई की बहु हेले आपण तांको परिवर्तन
करवा पाए किंतु आमर स्त्री माने जदि से मद मदुआ जदि चुप थई बसतिले उल्टा पैसा नाही कि मो सरी गला बोल ता उल्टा 200 टका देबे मद पीबा पुड़िया किनबा पे पैसा दोछ लुगा काचिला बेले स्वामी रो पॉकेट रे पुड़िया बाहरिले फिंगिबे नाही गाड़ी की रोकितबे हेटी मो तमरो सुना मुंडा गुटे रही जाइथिला धरे दउछबे मो कोन करी हमर बुढ़ी माँ मने इटी आसी सोइबे राती सारा टीवी देखुचंती निद आसु नाही एंतु से टीवी सामने के ठिया ले एमती गाली करबे देखो तो टीवी देखो ठिया देखि ए माने स्वर्ग को जिबे जदि ख्रिस्टियन बोली कहउचंती ख्रिस्टियन परि बंचंतु ख्रिस्टियन बोली कहंतु नै मंडो केतांतु मद पीबा लोक ख्रिस्टियन नाही ताकू मंडली मानी पारे ख्रिस्टियन समाज मानी पारे ख्रिस्टियन किंतु स्वर्ग ताकू ख्रिस्टियन बोली मानबो नै ए पुड़िया खाइबा लोक ए गंजे खाइबा लोक ए जुआ खेलिबा लोक केतल के लोक देखिबे कुआडे जिबे नै गछ तळे बसी जुआ खेली खेली थिबे ताको स्त्री मन प्रभु मोर स्वामी चाकरी को जाइछन्ती प्रभु ताका आशीर्वाद से जिने करी पैसा आनी दान भी दउचन्ती मोर स्वामी ए सप्ताह में 10,000 टका चिनले तार 10 मांस जुआर 10 मांस बारे मद बिकब तार चांदा आनी कर देबो आमे प्रचार कर प्रभु तुमर व्यवसाय को आशीर्वाद करंतु कोन करबा हमको जुआरो भी पैसा मिलु प्रेज द लॉर्ड से गंजेई बिको कि चोरी करो कि मद बिको हमको पैसा मिल रहा प्रिय भाई बहनी माने ए पैसा नो और पैसा दो दुई जन नो को कना में बुझाई नो लोक मान एबे लोक मान को कोन नाटक चली छी बाला चली छी सब उडी बाहागर एला ओदा पी दीथि गार ओदा वो माने पी दीथि से काई के पेछ गार मेरे छपा में पीबो नै भलो मंद दिन टिके पीबा पे पड़बो बारे 21 रे पीबे 22 रे पीबे 23 24 25 खाली पीवगा असे बाहागर लोक भी मद आनीथिबे से मन गोलगा हमें कोठी खाइबो नै तमे सेपटे जीवो और सेपटे तने दिगुड बाहागर मु पळौ आगे आगे सेपटे आपन को नै आगे आपन को एपटे कहले गोटे तो रंधा ही एपटे सेपटे कोन और जण को पचानी सेपटे काई मना करछंती नै आगे सेपटे के पीबार व्यवस्था ही तो ख्रिस्टियन प्रिय भाई भौनी माने जदि ख्रिस्टियन बोली कहउछो ख्रिस्टियन पर बंचंतु त ख्रिस्टियन बोली कहंतु आज अल्प समय में प्रभु को वाक्य कहबा पाई चाहे जे जने ख्रिस्टियन से केमती हेबा दरकार गोटे ख्रिस्टियन रो जीवन केमती हेबा दरकार रोमियो 12 पर्व तार 2 पद रोमियो 12 पर्व तुम्हें माने ए वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं ए वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं कौन हुआ नहीं ए वर्तमान जुगर भाई बोली माने ए वर्तमान जुग जुआरे जाउची जाऊ आपन से जुग पत्रे जानतु जानतु नहीं ए वर्तमान जुगर अनुरूपी हो नहीं हां किंतु जेपरि तुम्हें माने ईश्वर इच्छा मोर इच्छा नहीं आमे जेबे भी गले प्रार्थना कोन कहू प्रभु मोर इच्छा प्रभु गोटे भलो घर दियो प्रभु मोर इच्छा प्रभु टीवी गुटे मोर इच्छा प्रभु एमती मोबाइल मोर इच्छा प्रभु कभी खाली तोरा का इच्छा मोर किछि इच्छा नहीं ईश्वर इच्छा कोन अर्थात उत्तम सुग्राह्य असिद्ध विषय कोन एहा परीक्षा करी जानी पारो एथि निमंते अपना अपना मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो केति परिवर्तन होछि मनर नूतनीकरण माने कोन इंग्लिश रे लिखा होछि रिन्यूअल ऑफ माइंड माने अपन को माइंड ता केते बाछि रिन्यू हेबा दरकार मोर मनटा दिन को दिन बदलु थिबा दरकार मोर प्रिय भाई बहनी माने ए वर्तमान जुग ख्रिस्टियन मान सुनंतु आज समस्या कोन ए दुनिया जुआरे जाउछ ख्रिस्टियन के सियाडेगा
जगत जुआड़े जाउची ख्रिस्टियन सियाड़े जाउची से जागतिक लोग चलती ख्रिस्टियन भी सेंसी सब चली रात्रि जाको सेमन टीवी देखबे आमे भी देखबो सेमन मद खाइबे आमे भी खाइबो सेमन पुड़िया खाइबे आमे भी खाइबो सेमन पे विचार करबे आमे भी तो तांकर हमर तो फरक कोन चर्च माने कोन माने जे माने जगत को छाड़ी आछथि सेमन को चर्च बोली को जगत को धरि आसीबा लोक नै जने जगत को छी करी जगत को पिठी करी आसीचंती से माने चर्च आज कल चर्च गुडा करे बारे बारे आश्चर्य होछि लोक माने जानि नंती प्रभु के जानि ना प्रिय भाई भौणी माने गोटे जगह जाउथिली गोटे भगवान कोन मां फूल छांचुनी कोन फूल छाडू भी मां बालेश्वर जाते जलेश्वर एटी मां गाजियानी कोनटा सुनले केते लागुची ओ छानिया भगवान एटा गाजियानी भी गोटे मां परे मु ठियाई भाबली यार ट्रेन चलाउतिला परे दौड़ी के ट्रेन में बसली तापर बसली भाबली ए मां गाजियानी किए तापर भाबली काले तार मां गाजियानी हितबो काई प्रिय भाई कोनी माने लोक जानि नांती प्रभु किए जानि ना किंतु आपण जानि छथि ए वर्तमान युग पछरे जानतु नहीं जो माने ए वर्तमान जगत पछरे जीवे से माने वर्तमान युग से तक विनष्ट होई एटिका लोक मान कर खाइबा शैली अलगा कथा वार्ता मते अलगा व्यवहार मते अलगा ताकर कथा दे भाउज भलो छथि सीधा कथा है एंती बंका टेंका काई कथा होछ ताकर कथा वार्ता अलगा भौणी माने मध्य 80 पॉइंट रो कपड़ा किनबे 40 पॉइंट रो ब्लाउज पिंदी थी लाज नइला डाम से मन कोठो सिखले एटा से हीरोइन माने जे पैसा ने लंगला ही बुलछन से मन हमर आदर्श के नहीं क्रिश्चियन केमती ड्रेस पिनवा से क्रिश्चियन जानवर क्रिश्चियन को जानिबा दरकार से केमती पोशाक पिंदिबा दरकार आमे गरीब किंतु हिनस्तिया नहीं गोटे समय थिला आम घरे समस्त घरे छुंची सुता थिला थिला कि नहीं थिला इवन फोटाटा मध्य कोन करथिलु सिलाई करी पिदुथिलु एबे पैसा हेलादु हमर पिला माने नुवा जीन पैंट किनि आनुछंती घरे बसी ब्लेड रे काटु छ देखि नुवा जीन पैंट आनबे घरे बसी ब्लेड रे काटबे प्रार्थना करो प्रभु मोर पिला को प्रभु भिकारी भूत लागे छी प्रार्थना की डुमा धरी छी लगो भिकारी डुमा धरी छी लाज शरम ना चुट्टी के काटी दिबे देखि तो समान को समान पिरी गोता भलिया एटी चाची दितो मजिरे पूरा एबे कानरे भी पिंधुछती पिला पिंधुछती कि नहीं कानरे पिंधुछती एबे टिके टिके पिंधि देबे पाउंची पिंधि देबे गोडे तो कला फिता बांधी उछती ए झियो माने काई की गोडे कला फिता बांधी उछती कोन पई ते बंधन सेटा दौड़ी जुटा बंधा होता बंधन बोली बंधन माने छिंडा पुओ माने भी कला दौड़ी बांधी केते दिन गले कोन करबे अलिता लगाइबे नेट पुलिस लगाइ के झुमुक झुमुक करी चल परे मां मन को पचारबे तमर पुओ पाई बहु काई काटबो नै ए तो मोर पाई पुओ भी बहु भी दिन रे बसंत रात रे बासंत चुट्टी मने छाड़ी थाउ जदी केते केते ई अवस्था के सिखाइला कोन प्रिय माने जगतर लोक केमती हेले हुंतु आपण सती हुंतु नहीं मनर नूतनीकरण द्वारा परिवर्तित हो आपण मन को बदलातु जदि एई प्रकार जीवन नहीं चलिबे प्रभु को राज्य को जाई पारबे नहीं एबे बाबूचु कोन हजार हजार वर्ष होला प्रभु को आगमन होई नहीं जगत जेमती अछि सेमती अछि तो हमें कोन बाबूचु एमती आगा थिबो थिबो नहीं टिके अपेक्षा करंतु जदि प्रभुकर आगमन मझे हो गला अधारू अधिक ख्रिस्टियन छड़ा सब करुचु सब पाप करुचु लुचाई लुचाई करुचु
सब चली आराधना भी चली स्तुति प्रशंसा चली चर्च को जाऊँ महासभा को जाऊँ मीटिंग को जाऊँ पाप भी करुछु मोर प्रिय भाई भौणी माने ख्रिस्टियान के दरकार तार परिवर्तन हेबा दरकार मनर नूतनीकरण हेबा दरकार ए मन कहीं नूतनीकरण हो नहीं ए मन को के देखु नांती कहीं मन बदलू नहीं मन तो दुसु नहीं कौन देखा जाउची ए मुह देखा जाउची भाई मुह बदली जाउची ड्रेस बदली जाउची घर बदली जाउची गाड़ी बदली जाउची किंतु मन बदलू नहीं कहीं मन के देखि पारू ना मोर प्रिय भाई बहन पढ़े टे प्रथम सामुएल 16 पर्व 7 पद प्रथम सामुएल 16 पर्व 7 पद मात्र सदा प्रभु सामुएल को कहिले यार रूप कि शरीर उच्चता प्रति दृष्टि न करो जेतु आम्भे यहा को अग्राह कलु पुणी मनुष्य जेपरि देखे सदा प्रभु से परि देखंती नाही भाई बहन सुनंतु मनुष्य जेपरि देखे सदा प्रभु से परि देखंती नाही हां कारण मनुष्य बाह्य रूप देखे मनुष्य कोठी देखे बाह्य रूप देखे आमे केते सुंदर प्रचार करूछु केते सुंदर गाउछु केते सुंदर बजाउछु केते दान दउछु केते मिठा मिठा कथा होछु मनुष्य बाह्य रूप देखुछु मात्र सदा प्रभु अंतकरण मोर प्रिय भाई बहन मान आज वाक्य सुनला बेलकु आपनकर मन केमती अछि ख्रिस्टियान रो प्रथम विषय तार परिवर्तन हेबा दरकार आ परिवर्तनटा एकाथर हुए नै एटा कोन हुए धीरे धीरे बदलु थाए एटा एक प्रक्रिया परिवर्तन कोन होते परिवर्तन गोटे प्रक्रिया होते गोटे प्रोसेस होते कन्वर्सन सा बा रिपेंटेंस सा वन टाइम इवेंट नु हो एटा लाइफ टाइम प्रोसेस आपण को मते कोन बाची लाइफ टाइम परिवर्तन है कि जाउथिबा सेति पाई प्रभु मंडली को भी कहउछ यीशु को प्रथम मेसेज कोन थिला मन परिवर्तन करो ताको शेष मेसेज कोन होते मंडली पाई मन परिवर्तन करो मोर प्रिय भाई बहन माने आमर मन बदलू नहीं से पुराना जीवन से पुराना अभ्यास एबे पाप करूछु केमिति बाहर करूनो लुचि करूछु थरे गोटे चर्च रे जाईथिली ताको सेक्रेटरी आज्ञा मते कहउछ आज्ञा हमर चर्च रे आपण पापी शब्द व्यवहार करिबे पापी हम लोक मान को पसंद नहीं से गत थर गोटे बालक आसीथिले प्रभु को दास से पापी कहले आज्ञा हम लोक विरक्त हेले ताको प्रचार करबा देलु ने मझी मीटिंग रा को पठै देलु आपण दया करी से पापी शब्द व्यवहार करबे ना आज्ञा कहले ठीक अछि व्यवहार करबे ने कोनला तापरे ठिया आइले कहली आपनकर जने महाशय कहउथिले जे आपण मान को पापी शब्द पसंद लागे नहीं आपण माने पापी भलिया देखा जाउ नाहंती पूरा खुशी गेले सब आपण माने कई पापी भलिया देखा जाउ नाहंती किंतु पवित्र पापी परि देखा जाउ कोन कहले आपण पापी भलिया देखा जाउ नाहंती पवित्र पापी परि नहीं कार बापर खाउछ डरबु आमे तो प्रभु कर दास से हमको डाकी चंदी सेवा पाए से चा खाइबा को देबे खाइबो नने भूखरे भी मरि जिबो मात्र कोन करबा जुड़ा कहबार तो कहबार छी नै से दास छु एडी कोन पाए आसी आइला बेलु पूरा खुआउ चंती काली आइला बेलु पूरा स्टार्ट घरे पशु गिलाउ चंती गिलु छु कुटकुटा खाउ छु प्रिय भाई कोन पाए आसी छ हमें एडी खाइबा पे आसेनु खाइबा तो चाली थी बसे गुसली भी खाउची कुकुर भी खाउची गाय भी खाउची भिखारी भी खाउची खाइबाटा बडा पिंदु कोन भी पिंदु किंतु प्रभु जोठी में हमको बाची चंती त तो कहबार अछि कि नहीं मोर प्रिय भाई बहन मन मापर मन को कहबा पाई चाहे आज वाक्य सुनला बेलको जदी आपन को जीवन में पाप अछि मंदता अछि असुखता अछि प्रभु कहउछदी छाडी दे छाडी दे किछि हो नै मोर प्रिय भाई एबे किछि हो हमर गोटे कोरापुट गोटे गीत बोलिबे
খেটি দে বাইবে মোর যিশু রাজা আলে তোর মনকে সজা। এই গীত ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣେ ସେ ଗୀତ। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କାହାର ମନକୁ କେ ବଦଳାଉ ନା, ଯେମିତି ମନ ମତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ଗୀତର ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି କଣଟା, ଖେଟି ଦେ বাইবে ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜା ଆଲେ ତୋର ପିଟି କେ କଣଟା ସଜା, ତୋର ପିଠିକୁ ସଜା, ମନକୁ ତ ସଜାଉନୁ, ଏବେ କଣ ସଜା, ତୋର ପିଠିକୁ ସଜାଇଥା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଚାର କରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀର ବିଚାର କରିବେ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀର ବିଚାର ନ କରି ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଜଗତର ଲୋକ ବି କହିବ, ଶୈତାନ ବି କହିବ ତୋର ଲୋକମାନେ ତ ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ନ କରି ଆମକୁ କଣ ବିଚାର କରିବ। ଯଦି କିଏ ଯଦି ମା ବାପା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶାସନ କରିବା ଯିବେ କଣ ବୋଲି କହିବେ, ଆଗେ ତୋର ଘରକୁ ଦେଖ, ତୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ପରେ ଆମକୁ ଦି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ତ ଦୋଷୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ ତା 17 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ପର୍ବ 17 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଦଶା। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ମୋର ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହବ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ, ତେବେ ବାକି ଲୋକର ଅବସ୍ଥା। ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପରା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା, ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ନାନା ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ଛିଣ୍ଡାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଫୁଲ କାହାକୁ ନେଇ ଦଉଛ, କାହାକୁ ଫୁଲ ଦରକାର? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୋଟେ ଭଗବାନ ଅଛି ଡାଲ ଖାଇ, କଣ କାହାକୁ ତୁମେ ଦେବ? ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସେ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି ସାବଧାନୀ ଥାନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30-31, ପ୍ରେରିତ 17 ତାର 30 ଆଉ 31 ପଦ। ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅନାଜ୍ଞା ହବ ତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ, କାହାକୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆମକୁ ଏକା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାନ୍ତି। କାରଣ ଆମର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୋର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ତୋର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେ ବୋଲି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। 31 ପଦ କଣ ଲେଖା ହଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁଦିନ ସେ ଆପଣା ନିରୂପିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାରେ ଜଗତର ବିଚାର କରିବେ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ଥାପନ କରି ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଚାର କିଏ କରିବେ? ଯୀଶୁ ହିଁ କରିବେ। ଏବେ ଯାଇ ବିଚାର ଆସୁନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ବାଇବଲରେ ଦେଖିବେ ସାନ ସାନ ପାପ ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ପାପ ତ ପାପ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ପାପ ପାପ, ସାପ ସାପ। ସାନ ସାପ ବୋଲି ବିଷୟ ନାହିଁ କି ଭଉଣୀ ମାନେ? ସାନ ସାପ ଯାଉଥିବ ଧରିବାରେ, ନାଇଁ ନେଇଥିବି ମୋର ବାବୁ ଖେଳିବ ବୋଲି ଭେନିଟିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣିବେ। କଣ କରିବେ? ହେଠି ବାଚ୍ଚା ନେ ରାଜା ନେ ଖେଳୁ ବୋଲି ଦବ ନାଇଁ। ପାପ ପାପ ଅଟେ, ସାପ ବଡ଼ ପାପ, ସାନ ପାପ, ମଝିଆ ପାପ ନାହିଁ। ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ପାପର, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ
16 ରୁ 19 ଏଠି 7ଟା ପାପ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ପାପ ବୋଲି ବି ଭାବୁନୁ ସେଟା 6 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି 6 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଥମେ କଣ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ହିତୋପଦେଶ 6 ପର୍ବ 16 ରୁ 19 ଓ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଜଣେ ଭଲ ପଢିଲେ ଜଣେ ଗାଡି କିଣିଲେ ଜଣେ ଘର ବନାଇଲେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବଦଳି ଯିବ ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି ତାପରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ମିଛ କହିବା ଜିଭ ଏଟା ପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରିବେ ମିଛ କହିବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଛ କହୁଛୁ କି ନା ଆମେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଛ କହିଦେବୁ ନାଇଁ ଦାମିକା ନାହିଁ ଶସ୍ତାରେ କିଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ୍ତ କାଠି ମାଗିବ ସକାଳେ କଣ ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ ଲୋ ସରିଗଲା ଶୁଖଲାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ବତରେଇକି ଚୁବାଇଲି ବୋଲବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କବାଟ କଣ ଥିବ କି ନା ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡା ଏତିକି ଦାନ୍ତ କାଠି ଥିବ ଚିନି କେ ମାଗିଲେ କଣ ବୋଲି କହୁଛୁ ନାଇଁ ଲୋ ଚିନି ସରିଗଲା ଡବା ଝାଡି କରି ନିଗାସିଲ କରି ପିଇଲି ବୋଲବ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଅଧ ଡବା ଚିନି ଥିବ ସାନ ବିଷୟ ପାଇଁ ମିଛ କହିଥାଉ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଯିବା ତାପରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଅନ୍ତଃକରଣ ସବୁବେଳେ ଲୋକର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କିଏ ଯଦି ମେଡିକାଲ ଗଲା ଆହୁରି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ପର ଲାଗୁଛି ଏଥର ଟିକେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ହବ କି ନାହିଁ ଗଲା କାର ବାହାଘର ହେଲେ ବାହାଘର କଲେ ଦେଖାଇ ହଉଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ତାର ଭୋଜି ଖାଇ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିକରି ଆସୁଛି ଅନିଷ୍ଟ କିଏ ଯଦି ଗାଡି କିଣିଲା ବେଲେ ওই ଗାଡି କିଣିଛି ଟର୍ନିଂ ରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦି ଗାତ ଭିତରେ ପଶି ଗଲା ବେଲେ କେବେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା କେବେ କେ ଯଦି ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧି ଯାଉଥିବ କଣ ବୋଲି ହବ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଯଦି ତାକୁ ଟାଣି କରି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ତାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅନ୍ତ କର मेडिकल जाइतो कोन भाबो मेडिकल जाइछि डेलिवरी पाई पिला बंचबो कि नाही कि तर चिंता कोन अनिष्ट चिंता तापर कोन लगे छै कुकर्म करिवाकू बेगोगामी चरण हां तापर मिथ्या साखी जे मिथ्या कहे वो जे भाई मानक मध्यरे भाई भौणी मानक मध्यरे कलिर बीज बुने कोन करे भाई भौणी भितरे जाई की झगड़ा कराइबाटा या घरे पसी तार कथा ता घरे पसी एटा प्रभु घृणा करंती देखो तो हमें जब भाबुनु एटा मामूली विषय बोल कथा हो कार कथा कहि दबु कार विरुद्ध रे कहि दबु कोन गुड कहि दबु हमें भाबुनु जेटा प्रभु घृणा करन मोर प्रिय भाई भौणी माने एटा बड़ बड़ पाप नै सानो पाप गुडा छोट छोट पाप गोटे पापर लिस्ट देखिए आप जानी पारे मार्को 7 पर्व 21-23 मार्को 7 कारण भितरु मनुष्यर हृदय कुचिंता बाहरे देखो कुचिंता भी गोटे पाप कुचिंता बाहरे बेश्यागमन बेश्या काम परे करबो आगो भीतर चिंता बाहर बेश्यागमन चौर्य नरहत्या व्यभिचार लोभ दुष्टता शठता कामुकता ईर्ष्या दृष्टि निंदा अहंकार मूर्खता एही समस्त मंद विषय भीतरु बाहरी 13टा विषय कोठरु बाहरे भीतरु बाहर प्रथम देखलो 17टा विषय एबे देखु 13टा विषय ए 13टा विषय कोठरु बाहरे भीतरु बाहरी मनुष्य को असुचि कर सानो पाप ए भीतर छोटटा गोटे थिले स्वर्ग को जाई हो पढिबा आ गोटे लिस्ट गोटे पढले आपण जानि परबे गलातिया 5 पर्व 19-21 गलातिया 5:19-21 शरीर कार्य गुड़ाक तो स्पष्ट रूपे जना व्यभिचार असुचिता कामुकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद द्वेष क्रोध आमे कौन करछु
क्रोध को पाप बोली नौनु आजिकल मत रागी गली मत राग लगी गला मुई रागी जीवी एटा भी गोटे पाप क्रोध स्वार्थपर माने कौन जदि कोटी भोजी भात होतिबो परे का को मिलू कि न मिलू आग ये प्लेट भर्ती करी नहीं मते से पीस दे माछ टिके दे पनीर टिके दे आ टिके दे आ टिके दे आ टिके दे खोली भर्ती जागा नथिबो एटा कहबे स्वार्थपर परे का को अंटू कि न अंटू परे आसो बोली आसबे नै कोन स्वार्थपर स्वार्थपरता ऑटोरे कोडे जाउथिबे कि नहीं का बसा जाओ नै मुई बसबी तुई बसे बैग रखबा एतिया स्वार्थपर स्वार्थपरता तापरे दल भेद गाँ गोटे थिबो से भीतर भी दल भेद थिबो गोटे गाँ गोटे मंडली सेठी भी दल भेद हां मत भेद ईर्षा मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्वर जेपरि तुमको कहिथिली सेही परि आगरु कहूछि जे जो माने ए सब प्रकार कर्म करंती कौन लेखा से माने ईश्वर राज्य अधिकारी हेबे 17टा पाप लिखाई प्रिय भाई भौणी माने ए माने ईश्वर राज्य अधिकारी हेबे एंती गुडा लिस्ट अछि तो प्रथम कथा कोन बाछि हमर मनर क्रिश्चियन रो प्रथम काम होछि परिवर्तन हेबा भितरे सफा बाहर नहीं भितरे हमें बाहर तो बढ़िया अच्छे भितरे केमती अच्छे तो मनर नूतनीकरण द्वारा हमें कौन चाहूचु बाहर बोलो भितरे खोल बाहर समस्त बढ़िया अच्छे तो क्रिश्चियन माने जानिबा दरकार जे प्रभु चाहूचंती कौन आपनकर परिवर्तन आज बसला बेले चिंता करंतु मां माने जो आखि बंद कर सुनुच मोर कथा भल कर सुन जो माने आज जीवन को बदलाऊ नहांती टाइम आसीबो आपण ओडिशार वक्ता ओडिया वक्ता 35 वर्ष सेवा करूची एबे 35 वर्ष पर एबे आसुची आ द्वितीय थर केबे आसबे মই जानि नै से 35 वर्ष पर एटी आसीची अरे भावने तुमको आउरी 35 वर्ष थिबो बोली आउरी केते दिन थिबो हमें जानि न ए जगत रे आपण की मु हमें केते दिन रहिबा हमें जानि न एबे प्रभु कथा होचती बदली जा केते हवा अछि मनर नूतनीकरण द्वारा थरे गोटे पुओ पाठ पढ़ी बीए कला कंप्यूटर टिके पढ़ी देछि आउ कौन कौन पढ़िला काम तो मिलू नहीं कारण ए सरकार तो चाकरी देवा सरकार ने चाकरी नेबा सरकार चाकरी मिलू नहीं ए बापा मां गाली करते धोई रे तू एते बड़ हेलुनी 2 पैसा कमाउनु जा काम करे ए पिला बाहरला प्रार्थना करी प्रभु गोटे 2000 टका काम हेले मिलू प्रभु बापा मां गोटे चाउल बस्ता हेले गोटे गैस ले किनी करी एबे गैस मध्ये 1000 मिलू नहीं लोक मान को जब 400 टका गैस मिलुतिला पार्टी तुंड गले एबे 1200 मिलुति चुप हे दैछ मन भाभी तो केमती लोक माने पेट्रोल लागे केते सस्ता मिलुतिला एबे 100 ऊपर हला लोक चुप एंती सरकार आदि दरकार प्रिय भाई भौणी माने लोक बुझो नांती तो ये पिला बाहरीला काम खोजबा भाई कोटी काम मिलबो जूर दुकान रे गले मध्य आगे लुगा दुकान रे काम नाही पेट्रोल पंप रे काम नाही कोटी भी काम नाही निराश आस्ता बेलको ओटे सर्कस चलीछि से सर्कस लखाई छि एटी काम खाली अछि पिला पळेला जाहु प्रभु काम खाली अछि बोली कहउछंती प्रभु दया करो प्रभु काम हेई जाऊ बोली गला बेलको कहला आज्ञा को काम खाली अछि करिबु हां करबी केते दरमा देबो 8000 ये तो खुशी गला प्रभु धन्यवाद राजा मु 2000 टका खलुतिली प्रभु तमे 8000 टका मते परे 50 लाख कोन की काम मोर नाही गोटे मांकड़टा हम सर्कस से थिला कारे पळैछि से मांकड़ को देखबा पे लोक आसुतिले तते मांकड़ एक्टिंग करबार अछि
ଏ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ପାଠ ପଢି ମାଙ୍କଡ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ତୁଇ ଗୋଟେ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିଥିବୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବୁ ସମାନ ମାଙ୍କଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବୁ ତତେ କେ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ସକାଳେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଖାଇବୁ କଦଳୀ ଥିବ କାଢି କାଢି ଖାଉଥିବ ମଝିରେ ଖାଲି ଏଇ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ସେ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ତୋର କାମ ସରିଆ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଦଉଥିବୁ କରିଦବୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଚଢିଦବୁ ଆଉ ଟିକେ ଖେଳତେଇ ଦବୁ ଆଉ ଟିକେ ଏ ପିଲା ପାଠ ପଢିଛି ଭାବଲା ସତ କଥା କା ମୁଁ ତ ଖୋଳ ପିନ୍ଧିଥିବି କିଏ ତ ଚିହ୍ନିବେ ନାହିଁ ଡେଇଲା ମାଙ୍କଡ ସିନା ଦିନ ଯାକ ଡେଇବ ଇଏ ଡେଇଲା ଡେଇଲା ହାତ ଖସିଗଲାରୁ ତଳେ କଚାଡି ହେଇ ପଡିଲା ତଳେ ସିଂହ ଅଛି ଏ ସିଂହକୁ ଦେଖି ତ ପାଟି କଲା ବଞ୍ଚାଅ 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 ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ମାଙ୍କଡ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ ଏବେ କରୁଛି ଏବେ ସିଂହ ପାଖକୁ ଗଲେ ଡେଇଁ କରି ଆଉ ଥରେ ଏ ପିଲା ସତକୁ ସତ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛି ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ପରେ ଧୀରେ ସିଂହ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା କହୁଛି ପାଟି ବନ୍ଦ କର ତୋର ଚାକରି ଯିବ ମୋର ଚାକରି କଣ କହୁଛି ପାଟି ବନ୍ଦ କର ନହେଲେ ତୋର ଚାକରି ବି ଯିବ ମୋର ଚାକରି ବି ମାନେ କଣ ସେ ମାଙ୍କଡ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ଏ ସିଂହ ବି ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଟା ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲା ଆଜିକାଲି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଚାରକ ସେମିତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକି ଚାଲିଛୁ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଆସିବ ସବୁ ବାହାରେ ଆସିବ ଭାବନ୍ତୁ ନା କିଛି ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଏବେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି ପଢିବେ ଗୋଟେ ପଦ ଲୁକ 8 ପର୍ବ ତାର 17 ପଦ ଲୁକ 8 ପର୍ବ 17 ପଦ କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ କଣ ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ନ ହେବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଅବା ଯାହା ଜଣା ଯାଇ ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବ ଏପରି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଯାହା ଯାହା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏପରି କୋଉ ବିଷୟ ବି ଗୁପ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କରିବାର ଅଛି ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ଏ ପ୍ରଥମ କାମ ଲାଇଫ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଜୀବନ ବଦଳିଲେ କଣ ହବ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଗ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଜୀବନ ବଦଳିଲା ପିନ୍ଧିବାଟା ବଦଳିଲା କି ନାହିଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ବଦଳିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଅଣ୍ଟା ତଳେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଏମିତି ବୁଲୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେମିତି ହାତ କଟାରେ ପିନ୍ଧି ଦେଇକିରି ହାତ ଉଠାଇକିରି ତେରି ସ୍ତୁତି ମେ କରୁ ସ୍ତୁତି କରନା ଯା ଭଲଟା ପିନ୍ଧିକିରି ଆଗ ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧ ତାପରେ ତ ସ୍ତୁତି କରୁ ଖଣ୍ଡିଆଟା ପିନ୍ଧି ସେ ତ ବାହାଣୀ ଲୋକକୁ ବାହାଣୀ କରୁଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ମାନେ ଥରେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ସାନ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ସେ ଖାଲି ଟାଣୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବେଶୀ ଟାଣ ନାହିଁ ଚିରିଯିବ ପିନ୍ଧିଛୁ ତ ସାନ ଲାଜ ନେଲା ଭଳିଆ ସାନ ଛୁଆ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି ସେ ଛୋଟିଆ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଲା ଆଣିକିନା କୋଉଠି କିଣିଲୁ ବୋଲା ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ବରହମପୁର ସାନ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିଲେ ଛୋଟ ବଡ ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି କି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଯେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମ କାମ କଣ କରିବା ଅଛି ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ହେବା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ 1 ପଦ ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ପଦ ଅତଏବ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ କଣ କରିବାର ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଏ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କାମ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ଚାଲିବାର ଅଛି ଯଦି ଜଗତ ପଛରେ ଯିବେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ମନେ ରଖିଥା ଯୋଉମାନେ ଜଗତ ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଭଲ କରି ଶୁଣ
चाकरी करबा पे जाओ, व्यवसाय करबा को जाओ, हाट को जाओ, दुकान को जाओ, कॉलेज को जाओ, हॉस्टल को जाओ, चौथी भी जाओ, प्रभु को पिला पड़े थाओ, प्रभु को पिला पड़े थिबार ईश्वर अनुकारी हुओ, ईश्वर करू अब मन रखी था आपण जहाँ सहित मिसले तापर हेबे कि नहीं मधुआ सहित मिसले केते हेबे मधुआ हेबे जुआरी सहित मिसले जुआरी अलसवाणी सहित मिसले अलसवाणी टुंडे सहित मिसले टुंडे हेबे हेबे कि नहीं पुड़िया खाओ सहित मिसले पुड़िया खाइबे जेमती लोक सहित मिसले अपन सेमती हेबे प्रार्थना करी सहित मिसले प्रार्थना करी हेबे पवित्र लोक सा मिसले पवित्र हेबे आपनकर संग बदलाई दियो जदि जीवन भौणी माने जदि पर चर्चा छाड़वा पई चाहुचंती पर चर्चा करबा लोक सा बसंतु नहीं टीवी देखबा छाड़िले टीवी बाइणी संग मिसबे न से कोन करबो आसी कर गोथबो हेटी लो राती रे भयंकर हिची भयंकर माने भयंकर हिची हिची बोली स्टोरी आरो देखिनु देखे सबु देखबार नहीं मुई गुट्टे आके देखुची सबु देखो नहीं अनुपमा का तार बड़ भौणी तो देखुची लाज न लगा प्रिय भाई भौणी माने 6 मास सीरियल देखो तुमर घर भी सीरियल परागा 6 मास आपण 6 मास बाइबल पढंतु प्रार्थना करंतु आपण को जीवन बाध्य रे आपण जा करिबे 6 मास मांस खाइबा छाड़ी देले आ खाइबा किछा मध्य लागबो नहीं আজি प्रभु आपण को कहउछ द्वितीय विषय कोन करबा अछि ईश्वरंकर अनुकारी हेबा दरकार कार अनुकारी ईश्वरंकर काहे कि हमें जगत रो अछु सत कथा किंतु जागतिक हेबा नै जागतिक हेबा जगत रो अछु बोली अछु प्रभु यीशु आसु नांती भाई हम अछु हमर देश लोक मान कोन कहउछंती क्रिश्चियन मान को भारत देश रो बाहर कर देबा बोले तांगर बापा रो घर घोड़ा रो छु में एबे इलेक्शन देलु कि नहीं एटी आधार कार्ड ओरिजिनल वोटर कार्ड ओरिजिनल सब ओरिजिनल मु भी ओरिजिनल काली वोट मिलला परे क्रिश्चियन मन को बाले बा तोर बापा रो दस घोड़ा रे छु हमको बाहर करबा दरकार नहीं यीशु आसु नांती बोली हमें अछु जो दिन यीशु पळाय आसीबे यीशु आसीले हमें तो पळाइबू ए माने चाटबे ए माने कोन हेबे चाटबे खोजबे हमकु से क्रिश्चियन माने कुआडे गले एटा आमे अछु बोली से माने अछु आमे दिन राति प्रार्थना करछु आमे सुरक्षा पे प्रार्थना करछु आमे शांति पे प्रार्थना करछु आमे कोरोना आइले आमे प्रार्थना करबू विपत्ति आइले आमे प्रार्थना करबू हमकु घोड़ाइबे एटा को कहबे विनाश काले विपरीत बुद्धि एबे हमर वैल्यू जानि नांती प्रिय भाई बोले माने आमे थाउ थाउ जदी एतकी विपत्ति आसुची आमे गला परे भाभी देखो आमे गला परे ए जगत रो अवस्था कोन हो भाभी देखो कारण भाभी नांती आ जो माने क्रिश्चियन बोली कहउचंती आ जीवन बदलाव नांती तांकर भी अवस्था कोन हो जानि था बोल कर मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आज आमान को कथा होचदी द्वितीय विषय कोन करबा अछि हमें जे ईश्वरंकर अनुकारी हबार अछि प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद संसार कियो बा सेथिरे थिबा से बाबू कोन कोनटा खाली पडु विषय सब को प्रेम न करो प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पद संसार कियो बा सेथिरे थिबा कोनोसी विषय को एथे थिबा विषय सब को प्रेम न करो कोन लगा संसार कियो बा सेथिरे विषय सब को प्रेम न करो हां केही जदी संसार को प्रेम करे पितांको प्रेम ता ठारे नाही आपण चेतकी कहबे मु प्रभु को प्रेम करूछि बोले मध्य जदी आपण संसार को प्रेम करूछंती प्रभु को प्रेम आपणटी नाही आसी प्रभु मु तुमको केते भलो पाउछि प्रभु को जानि चित्त केते मते भलो पाउछु जो पिला राती जाको आईपीएल देखुछि से प्रभु को केते भलो पाउछि जे टीवी धरी बसुछि से प्रभु को केते
ଭଲ ପାଉଛି ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ରାଜା ଦର୍ଶନ ତତେ ଦୂରଦର୍ଶନ ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେବାର ଅଛି କଣ ସଂସାରକୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ କରିବେ ସଂସାର ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି এটা মনে রাখিথান্তু প্রভু যীশু খ্রিস্ট সমস্তଙ୍କୁ নেবা পাই আসুনাহান্তি ଯୋଉମାନେ ଜଗତରେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରହିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାତି ଦିନ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବେଗି ଆସ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନେଇଯ ରାଜା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଡଜଷ୍ଟ ହେବା କିଛି ପାଇବନି ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷା ଏଡଜଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ତ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତା ଠାରେ ଥରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଛି ଜଣେ ଲୋକକୁ ମାଇକ୍ ଏତି ଦେଲେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସକାଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନାହିଁ ପରି ଲାଗୁଛି ମିଳିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରଭାତ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୁଇଟା ବେଳେ ପୁଣି ତାକୁ ପ୍ରଭାତ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି ସକାଳରୁ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ନଥିବୁ ମାଇକ୍ ମିଳିଲା ତ ଲମ୍ବା ଚଉଡା ଓଡିଆ ଯେ ଓଡିଆ ବାରେ ଭୟଙ୍କର ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ପୁଣି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଥରେ ସେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ତ ଆମେ ବି ଭଲ ପାଉନୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଫଲ କେମିତି ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଟା କିଏ ଏଟା ସେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଟିକେ ରୁହ ଯାଉ ଏ ଗଲା ପରେ କହିବି ସେ ଗଲା ଯାଇକରି ବସଲା ପରେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ତାର ବାପା ମାକୁ ପଚାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିକରି ଘୋଡେଇଛି ପଡିଶା ଘରେ ତାର ଭଉଣୀ ତା ସହିତ ଝଗଡା ହେଇଛି ଏ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇ ପାରିବା ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଲେଇଟା ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଛ ସେ ଯେବେ ଯିବ ମାଛ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଟା ଖାଇବ ନାହିଁ ସେ ଭାବ କଣ ମତେ କିଏ ଗୋଟେ ଗରମ ପାଣି ଉପରେ ଢାଳିବେ ନହେଲେ ଗୋଟେ ବାଡିରେ ପିଟିବେ ବୋଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ଯେ ମତେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ ମାଡ ପଡି ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ପଡି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ବି ପଡି ନାହିଁ ତ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ବି ଭଗବାନ କି ବାନ ବାରେ ବା ବନାଇ କରି ନାଚି ନାଚି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ପର୍ବତରେ ଥାନ୍ତି ପୋଖରୀ ହୁଡାରେ ଥାନ୍ତି ବରଗଛ ତଳେ ଥିବେ ଈଶ୍ୱର ନଈ ନାଳ ପାଖରେ ଥିବେ ଈଶ୍ୱର କୋଉଠି ଥିବେ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ଥାନ୍ତି ନାହିଁ ମନ୍ଦିରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଈଶ୍ୱର କିଛି ଖାଆନ୍ତି କେବେ ଖାଆନ୍ତି ନା ମୁଁ ସାନ ଥିଲା ବେଳେ আমার স্কুল পাখে গোটে মন্দির ছিল এপটে স্কুল এটি পোখরী সেপটে মন্দির শনিবার দিন পলাইলু মু কেবে মন্দির দেখি নাই আমি তো জীব নাই বাপা মা ন কই মুই বলে দেখবা মন্দির কেমতি থিব মন্দির তো এতে লক্ষ লক্ষ লোক যাউଛନ୍ତି কেমতি থিব পলাইলু মন্দির ভিতরে শনিবার দিন সকাল স্কুল বলে কে বি ছাড়া যাই না পিলা মানে 10টা বেলা স্কুলে ঝাড়া ফাড়া যাইছিবে সকালে কোটি ছাড়া ଥିବେ পলাইଛୁ মন্দির অদা গোটে 800 ଜଣ পলাইଛୁ মুই দেখুছি কেমতি অছନ୍ତି কই ভগবান কোটি অছନ୍ତି ଅନ୍ଧାର যে ଅନ୍ଧାର ଦୋଷୁ ନାହିଁ ସେ ଭିତରେ କୁପିଲା ଗୋଟେ ପାଡ଼ି ଦେଲା ଗନ୍ଧ ଯେ ଗନ୍ଧ और ଜଣ କହିଲା ଏ ତୁଇ ପାଡଲୁ କି ନାହିଁ ତୁଇ ମତେ କହିଲା ତୁଇ କି ମୁଇ କହିଲି ମୁଇ ପାଡ ନାହିଁ और ପିଲାଟା কোন কହୁଛି ভগবান পাড়ি ଦେଇଥିବେ বলছি কোন কହୁଛି ভগবান कैसे तो कोई पारबे नहीं मुई नहीं बोली से जानि छी जदी भगवान रो ना नेबे भगवान किछ कहि पारबे तो कोन अछि भगवान पाड़ी देछि और पिला को अरे बोका बोली भाबुछु भगवान झाड़ा जानती नहीं रे झाड़ा जानती नहीं ले सब के खांती भगवान खांती नहीं तांको नारे आरी के खांती हमर देश लोक जानि ना ईश्वर के
ମୁଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖେ ଲୋକମାନେ କୋଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚୁଟି ଦେବା ପାଇଁ। କଣ ଦେବା ପାଇଁ? ଚୁଟି। ଏ ଭଗବାନ ତମ ଚୁଟି ନେଇ କଣ କରିବେ? ଭଗବାନ ଚୁଟି ନେଇ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଚୁଟି ଯଦି ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ବୋଲେ ଆମକୁ ଟାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରି କରି ପଠାଇଥାନ୍ତେ, ଲଣ୍ଡା କରି ସବୁ ଲଣ୍ଡା ଥାନ୍ତୁ। ଭଉଣୀ ମାନେ ତ ଲଣ୍ଡା ହେଲେ କେମିତି ଥାନ୍ତ? ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚୁଟି ନତା ପୁରା ଚିକ୍ 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 କରିଥାନ୍ତା, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବର କନ୍ୟା କେମିତି ଥାନ୍ତେ? ଲଣ୍ଡା ଲାଣ୍ଡି ପୁରା ସୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧି କରି ଟାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରି ବର କନ୍ୟା କେମିତି ଥାନ୍ତା? ନାଇଁ, ଈଶ୍ୱର ଆମର ଛୁଟି ନେଇ କଣ କରିବେ? ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଛୁଟି କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଡେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଏତିକି ଛୁଟି ଦେଲେ ବି ଏଡ଼ିକିଟା ଡେକ୍ସି ବି ମିଳିବ ନାଇଁ। ତାମାନେ ଛୁଟିର ଦାମ କେତେ? ଏମାନଙ୍କୁ ବୋକା କରି ଲଣ୍ଡା କରି ଛୁଟି ବିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଜଣେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ତାଙ୍କର ପଛରେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲବାଟା ଆରମ୍ଭ କର, ତେବେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ନା, ସେଦିନ ସରିବ ଏ ବାଟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଥେ ହେବ ଭେଟ, ଲୋଭିବି ଅମର ଜୀବନ, କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟ ସତେ ହେବ କି। କଣ? ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟବେ ସେଦିନ ବାଟ ସରିବ। ସେଇଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଚାଲୁଥିବାର ଅଛି, ଚାଲୁଥିବାର ଅଛି, ଚାଲୁଥିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କଣ? ଆମର ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବା? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା କାରଣ କରିବା। ନୋହ କାହିଁକି ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ? ନୋହ ଏଇଥିପାଇଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ଜଗତ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛି, ନୋହ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଣ ଜଗତ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାନ ସାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଳା ଟୁପା ଲଗାଇ ଦେଖିଛି। ଏତେ ବଡ କଳା ଟୁପା କଣ ପାଇଁ? ଆଖି ପଡିବ, ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଟୋପା, କଳା ଦୌଡ଼ି, ଅଣ୍ଟାରେ କଣ କଉଡି, କଉଡି ନାହିଁ କଣ ବାନ୍ଧିବା ଅଛି ତାର? ବଡଟା ଗୋଟେ ପଥର ବାନ୍ଧିଥିବ। କିଏ ଜାଲ ବାନ୍ଧିଥିବ, ଦେଖିଛ? ଜାଲ ବାନ୍ଧିଥିବ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଲୋକମାନେ। ଆଜିକାଲି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାହାଘର ଗୁଡାକରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଲାଜ ସରମ ନଇଲା କଣ କରିବେ? ଆଉ ସେ ହଳଦୀକୁ କଣ ଅଛି? ପାଲକ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ପ୍ରଭୁ ଏ ହଳଦୀକୁ ଶୁଚି କର, ପବିତ୍ର କର। ତାପରେ ଏଇ ହଳଦୀକୁ ପୁଅ ଲଗାଇବ, ତାପରେ ସେ ହଳଦୀ ପଟାଇବେ କୋଉଠି? ମୋହନାରୁ ସେ ହଳଦୀ ଯିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର, କାରଣ ଝିଅ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ହଳଦୀ କେ ଲଗା ହେବ? କନ୍ୟା ଲଗା ହେବ। ତେବେ ହଳଦୀ ଦିଲକୁ ଲାଗିବ, ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇ ମରବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଇଡ କରିବ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବ। ହଳଦୀ ହଳଦୀ ତ ଲଗାଇଲେ ଏବେ 2 ପଇସା ଅଧିକ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଅଧିକ ହେଲାରୁ ଏବେ ହଳଦୀ ରସମରେ ହଳଦୀ ଲୁଗା ପଟା ହଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଲା ପଇସାକୁ ଆପଣ କଣ ସବୁର ହିସାବ ପ୍ରଭୁ ନେବେ। ସେ ବାହାଘର ଦିନ ସେ ପାଳକ 5ଟା ଥିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାୱଲ ମଧ୍ୟ ଦେବେ କି? ଦେବେ ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲା ପରେ ପାଳକ ଖାଇଲା କି ନାହିଁ? ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ। ବାହାଘର ଫିଜ 500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଜୀବନ କାନ୍ଦୁଛି, 50,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ବାଜା ବାଲାକୁ ଆଣି ଡକାଇଥାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୋଉଠୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ନାହିଁ। ଯେ ଜଗତ ପଛରେ ଯିବ ସେ ଜଗତ ସହିତ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଜଗତ ପଛରେ ଯିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ଏବେ କଣ ମଦୁଆ ବି ଗାଉଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଏ ଟିଭି ବାଣୀ ବି ଗାଉଛି, ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ, ଏ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଉବି, ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁ। ଏ ମା ମାନେ ଗୁଡାକୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ, ସେ ବି ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ, ପୃଥିବୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ କହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି?
जदि ख्रिस्टियान परि थाओ आम काम देखि जगत जानिबो मु तो कहूची आजिकल जदि कुड़िया भांग खोइनी गुड़ा को छाड़ी देले दांत भल कर सफा करो आज गोटे गीत गायबा अछि आम दांत देखि जगत जानिबो आमे जीशुंकर आमर दांत देखिबी जानवर अच्छी प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपन को अनुग्रह करंतु आजिर वाक्य सुनिला बेलकु जदि ख्रिस्टियान मन रो नूतनीकरण हेबा दरकार जदि ख्रिस्टियान ईश्वर को पछरे जीवा दरकार जदि ख्रिस्टियान बोली कहउचंती एफिसियो तार 1 पर्व 4 पद एफिसियो 1 पर्व 4 पद अर्थात आबे माने जेपरि ताहांक साक्षात रे ताहांक साक्षात रे पवित्र का साक्षात रे प्रभु को साक्षात रे पवित्र अनिंदनी हो एथि पाई से जगतर पतन पूर्वे ताहांक ठारे आंभ मानकु